अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने व्यूअर्स के लिए मेहमान को ख़वान नईम हाशमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल के मेज़बान को आज हमने मेहमान बना लिया है, ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा चेंज भी रहे। लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं ये चाहूँगी कि हमारी फैमिली मज़ीद बढ़े, और वो इसी तरह मुमकिन है कि आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों, ग्रुप्स और अपने पसंदीदा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपको अपडेटेड मिलते रहे। और अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो हमारे साथ रोज़ की बेसिस पे कनेक्टेड रहे। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वान नईम हाशमी जी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सर, ये ठीक है कैसी हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख़वान नईम हाशमी साहब, आप माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइकॉनिक है जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं। लोग कहते हैं। नहीं, हम मानते भी हैं, क्योंकि आपका पस मंज़र और सहाफ़ी सरगर्मियाँ अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हमें इस बात के काफ़ी शवाहिद मिलते हैं कि आपकी माशाल्लाह खिदमत बहुत अच्छी रही, और हम न्यू जनरेशन के लिए एक आप कह सकते हैं कि हम इस बात को फॉलो करते हैं, और आपको देखकर हम लोग काफ़ी बातों को ना सिर्फ सहाफ़त बल्कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े में भी काफ़ी बातें आपकी हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग फॉर अस एवरीवेयर। और आज हम थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि माशाल्लाह आपने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो सहाफ़त के लिए वक्फ की है। मोर देन 37 ईयर्स आप रोज़नामा मसावात के साथ रहे हैं, और सबसे पहले मेरे ख्याल में आपका जो करियर था आज़ाद से शुरू हुआ। आज़ाद से ये शेख मुजीबुर रहमान ने निकाला था जी, भुट्टो साहब के मुसावात के मुकाबले में। मसावात के मुकाबले में। जब पाकिस्तान टूट गया तो तनख्वाह देने वाला कोई नहीं था, वो अदारा बंद हो गया। फिर मैं मुसावात में चला गया। मुसावात कराची से मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद लाहौर ट्रांसफ़र हो गया। जी, और जियो चैनल जो अब भी हमारे व्यूअर्स के लिए एक हॉट चैनल है, उसमें भी आपने 2016 तक कनेक्टेड रहे हैं, और ना सिर्फ 2016 तक कनेक्टेड रहे हैं बल्कि आपने अभी तक लाहौर प्रेस क्लब की काफ़ी सहाफ़ियानी सरगर्मियों में हिस्सेदार हैं आप। यानी आपको कॉन्स्टेंटली शायद ये इंस्पिरेशन है, इतनी आपका पैशन है ये जर्नलिज्म को अभी तक उसी स्टेक पे कायम रखना। आपके सवाल के जवाब में मैं अपने तमाम सुनने वालों और ख़ास तौर पर सहाफ़ी दोस्तों से मुखातिब हूँ कि मैंने इलेक्शन तो हर इलेक्शन में हम खड़े होते थे, लेकिन कुछ 5-6 साल पहले मैंने अपने घर में चंद दोस्तों की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि क्यों ना हम अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म बनाएं। और उस मीटिंग में तय पाया कि ज़ाती प्लेटफॉर्म जो है हमारा जो ग्रुप है उसका नाम होगा पाइनियर्स। और जितने भी लाहौर प्रेस क्लब के पाइनियर्स हैं उनसे रब्ते किए गए। तो सद या इलेक्शन डे आता है, हम पूरा सफाया कर देते हैं, क्लीन स्वीप। और शायद इसका मतलब व्यूअर्स यही आपको क्लियर है कि माशाल्लाह आपकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, और किस तरह आप कंपैशनेट ग्राउंड्स पे और किस तरह आप प्रोफेशनली इसको अभी तक इस अपने शौक को उस प्लेटफॉर्म तक रखते हैं। हमने अगला इलेक्शन भी क्लीन स्वीप किया माशाल्लाह। प्रेस क्लब लाहौर का, पाइनियर्स ग्रुप ने। हमारे एक साथी हमारे साथ हुआ करते थे, शहबाज मियाँ। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि आप प्रेस क्लब आए और अनाउंस करें कि शहबाज मियाँ जो है वो हमारे अगले सदर हो। मैंने सोचे समझे बगैर कि यार ये शरीफ सा आदमी लगता है, करप्ट नहीं है, कोई कहानी मैंने इसकी नहीं सुनी हुई।
تو ایماندار لوگ اگر آپ کو ملتے ہیں تو چلو ان کی حوصلہ افزائی کریں. میں پریس کلب جاتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے اپنا نام دے کے کہ آپ نے اناؤنس کر دیں پلیز کہ شہباز میاں جو ہیں وہ ہمارے صدر ہو. میں نے کہا باقی عہدیدار؟ کہتا باقی عہدیداروں کا اگلی میٹنگ میں کریں. یہ میری اور شہباز میاں کی آخری ملاقات تھی. اس کے بعد شہباز میاں نے کیا کیا، جب امیدوار سامنے آئے، امیدواروں کو میرٹ پہ رکھنے کی بجائے اس نے اپنے تمام ذاتی دوستوں کو اور عزیزوں کو جو اس کے قریب ترین تھے دوست، تو فیورز ان کو فیور دے دی. جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ شاداب ریاض صاحب کو کھڑا کیا انہوں نے. میری موجودگی میں یہ فیصلہ ہوتا تو میں نو کر دیتا، تو مجھے پتہ ہے کہ شاداب ریاض انتہائی اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ہارڈ ورکر ہے، ساتھ چلنے والا ہے. لیکن اس وقت جب اناؤنسمنٹ آئی اس کی اور اس کے ساتھ باقی عہدیداروں کی اناؤنسمنٹ اس نے از خود کی، شہباز میاں نے، تو غصہ تو بہت آیا کہ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو ہم ہار گئے. تیسرا الیکشن جو دو مسلسل کنٹینیوسلی ہم نے بھاری اکثریت سے جیتے تھے، اس نے تو مروا دیا. میں نے وہ فہرست دیکھ کے میں اس وقت تک کچھ کر نہیں سکتا تھا جب تک فہرست آئی. انہوں نے جمع بھی کرا دی ہوئی تھی. میں کرتا تو بات بڑھ جاتی، کیونکہ مجھے اگر میں جنرل کونسل کا اجلاس بلوا لیتا، تمام ارکان کو اکٹھے کر لیتا، تو جناب اس نے بغیر پوچھے یہ کارکن جو ہے منتخب کیے ہیں جو صحافی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، یہ اس لیے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ اس لیے کیا ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق. نتیجتاً جب ہم پریس کلب میں گئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ارشد انصاری صاحب جنہوں نے ریکارڈ توڑا ہوا ہے الیکشن جیتنے کا، ریکارڈ توڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے پوری دنیا میں کوئی صحافی ایسا نہیں ہوگا جو اتنی بار کنسسٹنٹلی کلین سویپ کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی تشفی کرتے ہیں، کسی کو کام لے کے جاتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں پریس کلب کو. تو اس طرح تیسرا الیکشن جو ہے جب ہو رہا تھا تو گیٹ پر ارشد انصاری کے حامیوں کا، سینکڑوں حامیوں کا ہجوم تھا، نعرے لگا رہا تھا. اور میرا نامزد کردہ شہباز میاں جس نے مجھ سے غداری کی، اس سے بغیر پوچھے پیرل بنایا، وہ خدا کی قسم بہت دور اکیلا کھڑا تھا. میں جا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بار بار میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ دیکھو سامنے گیٹ پہ کتنا بڑا ہجوم ہے جو ہمارے مخالفین کا، اور نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور تمہارے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں کھڑا ہوا. جی سر، جی سر، یہ کہہ کر اس نے معاملہ ختم کر دیا. لیکن اس نے ایک بڑے گروپ کو جس کو لوگ جس پہ اعتماد کرتے ہیں وہ تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ جڑت ہو چیزوں کی، کیونکہ شہباز میاں تو ملک چھوڑ کے فیملی سمیت باہر چلا گیا. لائک اس کو کہتے ہیں کہ پروفیشنلی آپ لوگوں کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی منزل آسان نہیں ہوتی کیونکہ راستہ بہت کٹھن ہوتا ہے، اور آپ کا تو سفر ایسا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کے بہت سے چیلنجز کا بھی
मुकाबला आपका रहा है। सवाल क्या था? मेरा जी, हाँ जी, हम प्रोफेशनली तो माशाल्लाह इतनी मतलब 2-3 प्रोग्राम्स भी आप कम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैंने अपने व्यूअर से ये वादा किया था कि थोड़ा हम ज़ातियात की तरफ भी जाएंगे, पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्वियसली। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके माशाल्लाह वालिद नईम हाशमी साहब, मेरे एक्टर, मेरे ख्याल डायरेक्टर, में जो गुफ्तगू हो गई है जी वो काफ़ी है। आप मेरा ख्याल अलविदा कहे अपने नाजरीन को, शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और आज ज़रूर इस प्रोग्राम को आप ख़ुद सपोर्ट करें, क्योंकि आज आपके फेवरेट मेहमान को मैंने मेज़बान बनाया, मेरा आइडिया ये था और पस मंज़र में ये रीज़न था कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा चेंज मिले और मैं आपसे कुछ सवालात ऐसे कर सकूं जिससे हमें इंस्पिरेशन और इंथुजियाज़म स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स मिल सके। तो प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे वक्त की कमी के बायस और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो और फैसिनेट करे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और कीप सब्सक्राइबिंग, कीप हिटिंग द बेल आइकन और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और इसको सपोर्ट करना भी आप ही का फर्ज है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।